ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଇଯିବ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପୋଖରୀ ଆଉ ନଈରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ତ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦାନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ବସି ବର୍ଷାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ହାଇଟି ରାଘ ଚଢ଼େଇ ଶୁଣୁଛ, ଘରେ ଗୋଟିଏ ଦାନା ବଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଆମ ଝିଅ ପୁଅକୁ ଭାରି ଭୋକ କଲାଣି। ଏବେ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଯେ ଆମ ଛୁଆକୁ ଆମେ କେମିତି ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦେବା? ବୁଝିଲ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଦାନା ତ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। ହେଲେ ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଆମ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ଘର ଆଗରେ ତ ବହୁତ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଇଠି ଜାଲ ପକାଇବି। ନଈ ପୋଖରୀରୁ ଯେଉଁ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠି ଆସିଥିବେ ସେ ଜାଲରେ ମାଛ ଲାଗିବେ। ସେଇ ମାଛକୁ ଆମେ ତରକାରୀ କରି ନହେଲେ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇଦେବା। ରଘୁ ଚଢ଼େଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାଲ ନେଇ ତା ଘର ଆଗରେ ପକାଏ। ସତକୁ ସତ ରଘୁ ଚଢ଼େଇର ଜାଲରେ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ଲାଗିଯାଏ। ରଘୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ମାଛକୁ ଆଣି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖେଇ କୁହେ, ଦେଖ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମୋ ଜାଲରେ କେତେ ମାଛ ଲାଗିଲା। ଆମର ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇ ମାଛକୁ ଖାଇକି ଆମେ 2-3 ଦିନ ଆରାମସେ ରହିଯିବା। ମା ତମେ ମାଛ ତରକାରୀ କର। ଆମେ ତ ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇନୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଯିବ। ତମେ ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ ତିଆରି କର। ହଉ ରେ ମୋ ଛୁଆ ମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମାଛ ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ହେଲେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଦେଖେ ତ ତା ଘରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ସରିଯାଇଥିଲା, କି ତେଲ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ହାଇଟି ରଘୁ ଚଢ଼େଇ, ତମେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁନ୍ଦରୀକାଉ ପାଖରୁ କିଛି ତେଲ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସୁନ୍ଦରୀ କାଉର ଘରକୁ ଅଦା ରସୁଣ ଆଣିବାକୁ ଯାଏ। ହାଇଟି ସୁନ୍ଦରୀକାଉ, ତୋ ପାଖରେ କ'ଣ ତେଲ ଅଛି? ମୋତେ କିଛି ତେଲ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଧାର ଦେଇଥା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଆଇଲେ ମୁଁ ତତେ ଫେରେଇ ଦେବି। ଆଲେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ତେଲ କ'ଣ କରିବୁ? କ'ଣ ମାଛ ଝୋଳ ତିଆରି କରିବୁ କି? ହଁ ସୁନ୍ଦରୀକାଉ, ରଘୁ ଚଢ଼େଇ ତ ଆମ ଘର ଆଗରେ ଜାଲ ପକାଇ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି। ସେଇ ମାଛକୁ ତରକାରୀଟିଏ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ମାଛ ତରକାରୀ କଥା ଶୁଣି କାଳୁ କାଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଦରୁ ଉଠି ପଇଲା ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ସତରେ ତୋ ଘରେ ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ କରୁଛୁ? ବୁଝିଲ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମାଛ ତରକାରୀ କଥା ଶୁଣି ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ ବି ତୋ ଘରକୁ ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ଯିବି। କିଛି କଥା ନାହିଁ କାଉ ଭାଇ, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିବ। ସୁନ୍ଦରୀକାଉ, ତୁ ବି ତ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବୁ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସୁନ୍ଦରୀ କାଉ ପାଖରୁ ତେଲ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ନେଇ ତା ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ତା ଘରେ ମାଛ ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆରେ ବା ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମାଛ ତରକାରୀ ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ବାସୁଛି। ମା ତମେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ତରକାରୀ ସାରି ଦିଅ, ଆମକୁ ଭାରି ଭୋକ କଲାଣି। ପବନ ହଉଥିବା କାରଣରୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ମାଛ ବାସ୍ନା ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖେଳେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ ମାନେ ତ ଭୋକ ଉପାସରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏ ମାଛ ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘିକି ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗେ। ଆରେ ଏ ବର୍ଷା ପାଗଟାରେ ମାଛ ତରକାରୀ କିଏ ତିଆରି କରୁଛି? ଭାରି ଜୋରେ ବାସ୍ନା ହଉଛି ତ। ଯାଏ ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘିକି ସେ ମାଛ ତରକାରୀ ପାଖକୁ ଯାଏ। କିଏ ମାଛ ତରକାରୀ ତିଆରି କରୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ। ମାଛ ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘିକି ମିଠୁ ଶୁଆ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଲୋ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମାଛ ତରକାରୀ ତିଆରି କରୁଛୁ? ବୁଝିଲ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଦାନା ତ ବହୁତ ଦିନ ହବ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିନି। ସେଥିଲାଗି ସକାଳୁ ଅଳ୍ପ ଦିଟା ଦାନା ଖାଇକି ମୁଁ ବସିଥିଲି। ମତେ ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ତୋ ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇବି। ହଉ ମିଠୁ ଶୁଆ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ବହୁତ ମାଛ ଆଜି ଧରିଛନ୍ତି। ତୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ କାଉ, କାଳୁ କାଉ, ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ହେଲା ଭଳି କରିବା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଘରେ କାଳୁ କାଉ ସୁନ୍ଦରୀ କାଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ମଧ୍ୟ ମାଛ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା। ତମେ ମାନେ ସବୁ ଆସିଗଲ। ହଉ
ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପର ଧୋଇକି ଗୋଟେ ଲେଖା କଦଳୀ ପତ୍ର ପକାଅ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଛ ତରକାରୀ ବାଢ଼ି ଦଉଛି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାତ ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ବାଢ଼ିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ମାଛ ତରକାରୀ ଆଉ ଭାତ ଖାଇଲେ। ବୁଝିଲ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଖବରି ଚଢ଼େଇ ତ କହିକି ଯାଇଥିଲା କି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାତ୍ୟା ହବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଥିଲାଗି ତ ଆସି 2-3 ଦିନ ହେଇଯିବ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଯଦି ଏମିତି ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଆଉ ଦାନା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବାନି। ଆଉ ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ? ଆରେ କାଳୁ ଭାଇ, ଆଜି ତମେ କ'ଣ ଖାଇଲ? ସେମିତି ଯଦି ବର୍ଷା ନ ଛାଡ଼ିଲା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜାଲ ପକେଇକି ମାଛ ଧରିବା, ଆଉ ସେଇ ମାଛକୁ ତରକାରୀ ନହେଲେ ଭଜା କରିକି ଖାଇବା। ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଅଛି କହିଲ? ହେଲେ ରଘୁ ଭାଇ, ମାଛ ତରକାରୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ତ ତେଲ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ସିନା କାଳୁ ଭାଇ ତମକୁ ଅଦା ରସୁଣ ତେଲ ଦେଇଦେଲା। ଯଦି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିବ ତାହେଲେ କାଳୁ ଭାଇ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଅଦା ରସୁଣ ତେଲ ସରିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କେମିତି ମାଛ ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବା? ଆଲୋ ମିଠୁ ଶୁଆ, କାଳୁ ଭାଇ ପାଖରୁ ସରିଗଲେ ତ କ'ଣ ହବ? ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇଯିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷ ଆଇଲେ ଆମ ତରକାରୀ ପାଇଁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଭୋଜି କଲା ଭଳି ଖାଇବା। ହଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଠିକ କଥା କହିଛୁ। ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାଇଲି କି ଏକାଠି ରହିଲେ କାହାରି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। अरे रघु मते टिके नदी पार करदेलु मो गाड़ीटा खराब हो जाइए से लगी मते ए नदी पार हो आज जावाक पड़ो मते टिके यथा शीघ्र नदी पार कर दिए मते पुलिस थाना जावाक पड़ो मो ड्यूटी समय हो गलानी। आज्ञा आज्ञा ऑफिसर बाबू आसतु मु आपन को नदी पार कर दउची। रघु चढ़ई एमिति ही कही से पुलिस बाबू को नदी पार करने को ही जाउतला कि सही समय रे अन्य नाउरिया चढ़ई माने कहती अरे पुलिस बाबू आपण जीवन को बोधे भय नहीं। अरे आपण सीना निज जीवन को रक्षा कले अन्य मान जीवन रक्षा करेंगे। अरे आपण जो डंगारे बसी जाउछंती से डंगा तो पूरा भांगी गलानी नदी मझीरे कोउठ जे बुड़ी जीव किछि ठीक ठिकाना नाही। जदि आपण सुरक्षित भाव नदी पार होबा को चाहुछंती ताले आसंतु मु आपण को नदी पार कर देबी। हेले गोटे कथा पैसा टिका अधिक पड़िबो। अरे पैसा लगी किसी चिंता नहीं प्रथमे मु सुरक्षित भाव नदी पार हवा दरकार। हौ हौ ठीक अच्छी मते तू नदी पार कर दे। एमिति भावरे रघु चढ़ई पाखरु अन्य नाउरिया चढ़ई माने ता ग्राहक मानक छड़ाई नहीं जाउथिले। आज तो रघु चढ़ई किछि भी रोजगार कर नथिला। किछि दिन हब तो ता छुआ माने किछि खाई नथिले। बिचरा रघु चढ़ई मन दुख करी ता घर को गला। हईटी रघु चढ़ई आज किछि रोजगार हैला कि नहीं? आसी 3 दिन हो छुआ माने भल से किछि खाई नाती मध्य। मो भाग्य खराब छुआ मानक मध्य 2 बेला 2 गुंडा खाइबा को देई पारु नाही। आज तो मु गोटे पैसा रोजगार करि पाइली नाही। मो डंगा भांगी जाइतिबा कारणरु चढ़ई माने मो डंगा रे बसिबा को बहुत भय करूचंती। सेथि लागि केही भी मो डंगा रे बसु नाती। आज तो टंकेट हेले रोजगार हेइनी खाली हाथ रे घर को फेरी आसिली। रघु चढ़ई एबे जे आमे कौन करिबा? पाखे तो टंकाड़े नाही। जदि एमिति चले ताले छुआ मानुक आमे कौन खाइबा को दबा? बुझिल टिकी चढ़ई तमे चिंता करनी काली मु जीवी। काली जदि किछि रोजगार करे सेही पैसा रे प्रथमे मो डंगीर मरामती करिबी जहा फल रे अधिक चढ़ई मानक मु नदी पार करि परिबी। एमिति कही रघु चढ़ई ता पर दिन सकाळ को अपेक्षा करी रहिला। हेले ता पर दिन सकाळे तो प्रबल मात्रा रे वर्षा आरंभ हो जाइतिला। एते मात्रा वर्षा को देखी रघु चढ़ईर मन पूरा भांगी गला। हेले एते वर्षा होतिबा सते मध्य रघु चढ़ई काम को बाहरिला। रघु चढ़ई देखुछ तो केते जरे वर्षा होची। एते वर्षा रे तमे केमिति बाहरछ काम को? टिकी चढ़ई आउ किछि उपाय नाही। काम को न गले मो छुआ मानक मु कौन खाइबा को देबी कहला?
एमिति कही रघु चढ़ई वर्षारे भिजी भिजी ता डंगी पाखु गला। अन्य नाउरिया चढ़ई माने सबु गोटे गछ मूले ठियाई वर्षा छाड़ीबार अपेक्षा करथिले कि सेही समय गोटे चढ़ईटी ता गर्भवती स्त्री सहित डंगी पाखु आसिला आउ नाउरिया चढ़ई मानकु कहिला, आज्ञा नाउरिया चढ़ई भाई माने मते टिके डंगी पार कर दियो, मो स्त्री गर्भवती अछि, ताकू बहुत कष्ट लागुची। ए पाकर तो कौनसी भल डाक्तरखाना नाई, नदी पार हेले सीटी गोटे भल डाक्तरखाना रे मु मो स्त्री को देखेबी। अरे चढ़ई भाई तमु कौन देखा जाउनी केते जोरे वर्षा होची, एते वर्षा रे किए जीव कहल? नाई नाई आमे कहीं जाई परिबोनु, वर्षा छाड़िला परे जाई जो कथा। सेही समय रघु चढ़ई से स्वामी स्त्री पाखु आसी कहिला, आसंतु चढ़ई भाई मु आपण को नदी पार कर देबी। हाँ हाँ तारी संगत जाओ, आज ता डंगा तो भांगी जाइची, मझी नदी रे 3 जण बुड़ी की मरिबो। जाओ 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 जाओ। आज्ञा चढ़ई भाई आपण जमा चिंता करंत नाही, मु आपण को कथा दउची सुरक्षित भाव रे आपण 2 जण को मु नदी पार कर देबी। रघु चढ़ई ऊपर भरोसा करी से स्वामी स्त्री 2 जण रघु चढ़ई डंगी रे बसंती आउ रघु चढ़ई तांकु नहीं नदी पार कर दिए। से चढ़ईटी रघु चढ़ई को पैसा दिए आउ पैसा धरी रघु चढ़ई सेपट पारी को फेरी जाउथिला कि अध बाटरे प्रबल जोरे पवन हबाको लागिला, जहा फल रघु चढ़ई आउ डंगी आग को बढ़ई पाइला नाई। आउ किछि समय परे ता डंगी तो पूरा पालटी गला। रघु चढ़ई पानी रे बुड़ी बुड़ी जाउथेला। किछि समय परे रघु चढ़ई जेमिति ता आखि खोलिला, रघु चढ़ई देखिला तो से गोटे राजमहल थिला आउ सिटी राजा रानी मध्य थिले। आज्ञा मु इठी कोठी आसीगली, मो डंगी तो पूरा पलटि जाइतिला, मु पानी रे बुड़ी जाउतिली, भाबिली मु आ बंची पारिबिनी, हेले मु इठी कोठी आसीगली। बुझिलो नाउरिया चढ़ई तू बुड़ी जाउतुलु, मो सैनिक माने तते उद्धार करिके आइले, आउ ए होउची अदृश्य राजमहल, ए नदीर आमे राजा रानी। तू भल चढ़ई हेतिबा कारण तू ही केवल आमको देखि पारुचु, नहले दुष्ट प्रकृतिर चढ़ई माने आमको देखि पारिबे नाई। हाँ चढ़ई महाराज ठीक कथा कहउचंती, तमे बहुत भल चढ़ई, अन्य मानक तमे बहुत साहाय्य करिच। से स्वामी स्त्री 2 जण को केही भी साहाय्य करनथिले, हेले तमे तम निज जीवन को पानी छड़ई ताको साहाय्य कला, सेति लागि आमे भी तमको साहाय्य करिबाको चाहूछु। हाँ नाउरिया चढ़ई आमे तो विषय भल भाव जानिचु, तू बहुत कष्ट रहूचु, आउ से चढ़ई माने मध्य तते बहुत हैरान करचंती, हेले आजि ठारू तोर किछि भी चिंता रहिबनी। तते आमे गोटे मंत्र कहूचु, तू से मंत्र को मन रखे, आउ जेत बळे भी तोर पैसा आवश्यक हब तू ये नदी कूल को आसीबु, आउ से मंत्र पढ़िबु, तते जहा भी दरकार सुना नले रूपा तू से नदी को जणैबु, से नदीर पानी सुना और रूपा हो जीव, तू से सुना रूपार पानी को नहीं बिक्री करि पारिबु, आउ तते बहुत पैसा मिलिबो। एमिति कही राजा रघु चढ़ई को गोटे मंत्र कहते, रघु चढ़ई से मंत्र को मन रखे। किछि समय परे से माने रघु चढ़ई डंगा को ठीक करी नदी कूल को पठै दियंती। नदी कूल रे रघु चढ़ई स्त्री टिकी चढ़ई आउ ता झियो मिकी भो भोई कांदुतिले। रघु चढ़ई को देखी से तो भारी खुशी हो गले। बुझिल रघु चढ़ई सब चढ़ई माने कहतिले कि तम डंगी पलटि जाइछि, हमें तो बहुत डरी जाइतिल, हेले भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद, तमर किछि भी क्षति है नहीं। हाँ टिकी चढ़ई तमे ठीक कथा कहिच, आज भगवान ही मो जीवन रक्षा करिसंती, नहले मु आज नथांती टिकी चढ़ई, मु आज नथांती। चलो आउरी बहुत किछि कथा अछि, मु तुमको घरे जणैबी। रघु चढ़ई ता स्त्री टिकी चढ़ई को सब कथा जनैला। सेई न ठारू रघु चढ़ई को जेता बळे भी पैसार आवश्यक पड़ुथिला, रघु चढ़ई से नदी पाखु जाउथिला आउ राजा कहिथिया मंत्र पड़ुथिला। किछि समय मध्य रे से नदीर पानी सुना आउ रूपारे बदली जाउथिला। रघु चढ़ई से सुना रूपार पानी को नहीं बिक्री कला आउ बहुत पैसा रोजगार कला, सेइथिरे सेमानकर भाग्य बदली गला।